अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। माजी, तुम वापस नहीं आओगे जैन? महदूम चौधरी की कालपा उसने बामुश्किल जब्त किया था। आपको बता चुका हूँ कि मुझे गांव की सरदारी और इन फसूदा रस्म रिवाज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो फिर आप लोग बार बार क्यों फोन करके एक ही बात पूछते हैं? आर्मी ज्वाइन किए हुए उसे 1 साल हो चुका था, लेकिन उसने ना कभी बाप से जिक्र किया था और ना ही किसी और पर यह राज आया किया था। जिस वक्त वह मेजर जैन चौधरी बना था, उस वक्त उसका एक पल के लिए दिल चाहा कि माँ बाप को यह खबर दे, लेकिन फिर कर्नल साहब ने उसे रोका था। एक फौजी बनने के बाद अपनी पहचान का राज किसी को देना गोया मौत को दावत देने जैसा था। कौन कब दुश्मन बन जाए पता भी ना चले। कर्नल साहब की ये बात उसने अपने सीने में इस तरह से चिपसा कर ली थी कि कोई जान ही नहीं पाया था कि जैन चौधरी आहर क्या है। महदूम चौधरी एक अनपढ़ शख्स थे। उन्हें महज ये पता था कि जैन शहर पढ़ाई के लिए रह रहा है। पढ़ाई के बाद वो वहीं अपनी ज़मीनों पर एक फैक्ट्री बनाने का इरादा रखता था और सिर्फ उसका पैसे भिजवाते थे। वो तन्हा रहने का आदी था। गाँव की फिजा उसे कम ही रास आते थे। कुछ वहाँ के दादा के कमज़ोर लोगों पर जुल्म सितम ने उसे बागी काट दिया था। महदूम चौधरी की भी वही रोश थे। वो उन्हें कई बार इन सब से रो चुका था, लेकिन उन्हें अपनी सरदारी पर घमंड था। एक फौजी होने के बावजूद भी वो बाप की हरकतों पर कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उनके सुधरने की दुआ वो हर रोज करता था। तभी वो शहर में इस घर में तन्हा रहता था। एक मुलाजिम था जो उसने कामों के लिए रखा हुआ था। हमेशा की तरह जो महदूम चौधरी की जिद थी, आज भी वो यही जिद किए उसे धमका रहे थे। अपने एक मिशन की कामयाबी के बाद वो अब शहर का ही होकर आ गया था। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां रहने के लिए मत कहिएगा। सरदार की पग रखने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी फैक्ट्री अब आखिरी मराहिल पर है। एक बार तुम आ जाओ, फिर इस सिलसिले में बात होगी। महदूम चौधरी की बालरोब आवाज पर वला बीच कर आ गया था। वो फोन काट कर टेरेस पर खड़ा हुआ जब सामने घर में होते हुए शोर और बर्तन गिरने की आवाज पर वो चौंका था। वह कप वहीं पर रखता नीचे भागा, अपनी गन लेकर इस घर में दाल हुआ, जिसका दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। छोड़ दे सफीर मेरे बेटे को। एक औरत की बेबस आवाज पर वो चौंकना हुआ था। आवाज किचन से आई थी। वो दबे कदमों से किचन की तरफ गया और दरवाजे की ओर में हुआ था और फिर अंदर झांका, जहां एक शख्स एक लड़के को बुरता से पीट रहा था, जबकि पास खड़ी औरत उसको रोकने में हलकान थे। रुक जाए माँ जान, आप नहीं जानती उसने मुझे कितना शर्मिंदा किया है। उस शख्स की दरअसल आवाज पर जैन समझ आया था कि उसे क्यों पीट रहा है, और मामला भी वो फौरी समझ गया था। ये तेरा छोटा भाई है, इतना तू ना मार उसे। क्या हो रहा है यहाँ? जैन को स्टोर पर तरस आया था। तभी वो सामने आई पारी आवाज में बोला। वो तीनों जट से मुरे थे। तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? सफीर बासत को छोड़कर उसके जाना बैठा, जो चेहरे पर कर तासा सजाए खड़ा था, जबकि सफी की आवाज में भी एक रोब था। बारी आंखों वाला वो शख्स सैन को एक पल के लिए दग कर गया था। उसका सुरख चेहरा और बुरी हुई आंखों में गुस्से की तपश थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सफी की आवाज पर वो कांदा झटके से दबा था। वो मैं शोर की वजह से यहाँ पर आया था। बर्तन टूटने की आवाज पर मुझे लगा घर में कोई चोर आ गया। मैं तुम्हारे घर के सामने वाले घर में ही रहता हूँ। जैन ने ही हाथ बढ़ाने में पहल की थी। सफी ने एक नजर उस लंबे कद वाले शख्स को देखा था। ब्लू शर्ट और जीन्स पहने वो अपने साफ रंगत और नफीस शख्सियत के साथ ही सफी को अच्छा लगा था। तभी उसका हाथ थाम गया था। जैन को भी कुछ हौसला हुआ था। ये मेरा भाई है बासत। आज फिर काले से भाग गया, इसलिए मैं उसे डांट रहा था। उसकी सी आंखों में सवाब पे सफी ने बासत को गुस्सैली नजर से देखा, जो अब लापरवाह बना खड़ा था। लग ही नहीं रहा था कि इस लड़की को कुछ देर पहले मारा गया। मेरा नाम जैन चौधरी है। जैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और उसका नाम जलाद खान है। बासत के वाह पर सभी उसकी तरफ मुड़ा था, जबकि जैन के लबों पर मुस्कुराहट आकर गायब हुए थे। आओ बेटा, बाहर आकर बैठो। ये तो हर घर में चलता है। बस ये मेरा बेटा बहुत ही शरारती है। सफेद दुपट्टे के हाले में लिपटी वो औरत काफी खूबसूरत थी। वो मामला संभाले हुए बोली, नहीं माँ जी, मैं जलता हूँ। ऐसे कैसे? आप चाय पी कर जाइएगा, बासत चाय बहुत अच्छी बनाता है। सफी के कहने पर बासत ने दांत पीसे। मैं नमक डाल दूंगा, तुम डाल कर दिखाओ, मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। वो कहकर बाहर निकल गया था, जबकि वही औरत जैन को डाइनिंग रूम में लेकर आए थे। बासत बड़बड़ाता हुआ चाय बनाने लगा। कभी वैसे आपसे सामने नहीं हुआ। सफी ने बात का आगाज किया। मैं अपनी फैक्ट्री के सिलसिले में मसरूफ होता हूँ तो घर कम ही आता हूँ। जैन के जवाब पर सफी मुस्कुराया था और फिर जैन को देखने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। कैसे? जैन ने आईब्रोज का ये नहीं पता, लेकिन जानता हूँ।
صفی نے انگلی سے آئیبرو کھچکائے. جس دن پتہ لگ گیا اسی دن دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا. پر چائے کون پیے گا؟ صفی بھی کھڑا ہوا. تم پی لینا، اور اسے اب مت ماننا ہر چیز کا حل نہیں ہوتا. اس کی حرکتیں بہت ہی عجیب ہے. 3 سال ہو گئے ہیں وہ BSc کے لاسٹ ایئر میں ہے. کوئی اثر نہیں، آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے. آج پھر نوٹس آیا تبھی مجھے غصہ آ گیا. غصہ مت کرو، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں. زین اس کے کاندھے پر ہاتھ کے کاتا اور پھر باہر نکل گیا. صفی کی بڑی آنکھوں میں اب بھی الجھن تھی. وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے سیکرٹری نے 2 لوگوں کے آنے کی اطلاع دی. تم اچھے سے جانتی ہو نا کہ میں کسی ایرے گہرے سے نہیں ملتا، تو پھر تم نے ان کو آفس میں آنے کیسے دیا؟ سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں جانتے ہیں اور وہ کیانی کمپنی کے آنر ہے. کس کمپنی کے؟ شایان چونکا تھا. کیانی کمپنی کے آنر شفیق کیانی. بھجواؤ انہیں اندر. شایان اپنے سیکرٹری کو کہتا ہوا سیدھا ہوا تھا. کچھ دیر میں ایک 35-36 سالہ شخص اندر داخل ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی 40 سال کا شخص بھی تھا. شایان ایک نظر میں ان کا جان گیا تھا. پچھلے سال وہ ایک فارن میٹنگ میں ان سے ملا تھا. ویلکم مسٹر کیانی. شایان نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور سیکرٹری کو باہر جانے کا کہا. وہ اپنی کوہنیاں ٹیبل پر رکھے ہوئے قدرے آگے کو جھکا، جیسے ان کے آنے کا مطلب جاننا چاہا ہو. شایان ساگر، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. 2 سال میں آپ نے اپنی کمپنی کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. بلا شبہ یہ کوئی بھی سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے. مدعے کی بات پر آئیں کیانی صاحب. شایان نے گویا انہیں ٹوکا. کافی سمجھدار ہیں آپ. شفیق کیانی کساہٹ سے بولے. سمجھداری کا ثبوت آپ میری کمپنی کی صورت میں دے سکتے ہیں. بالکل، لیکن آپ کی کامیابی کا راز کئی لوگ جاننے لگے ہیں، جن میں سرفہرست میں ہوں. شفیق بگ آگے کو جھک کر پر اصراری سے بولے اور شایان ساگر کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا، لیکن وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا. جب جان ہی گئے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جائے یا پھر دھمکی دی جائے؟ ارے نہیں، ہم کیوں دھمکی دینے لگے؟ بس ہاتھ ملانے آئے ہیں. جیسے آپ کا مال نہایت ہی محفوظ طریقے سے آتا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا مال بھی لے جایا جائے تو کیسا رہے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، اس نے صاف جواب دیا. مگر کیوں؟ شفیق کیانی کے چہرے پر ناگواری پھیلی. تیوار سہگل کو آپ جانتے ہیں؟ شایان طنزیہ مسکراتا جبکہ شفیق کیانی کا رنگ پھک ہوا تھا. انڈر ورلڈ کا بےتاج بادشاہ تیفور سہگل. سال 2010 میں آپ نے تیفور سہگل سے غداری کر کے اسے جیل پہنچایا تھا. اس کے سارے راز جان کر آپ اس کی جگہ پر بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن غلطی آپ نے کہاں کی؟ اسے جیل بھیج کر. اس کے بیٹے دائرام سہگل کو زندہ چھوڑ کر. دائرام سہگل میرا پارٹنر ہے اور پارٹنر کے ساتھ غداری نہیں کی جاتی. اس نے کھڑے ہوتے ہوئے شفیق کیانی کے سینے پر سلنسر لگی ہوئی گن سے گولی چلائی جب اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص بری طرح سے گھبرایا تھا. میں یہاں پر شفیق کیانی کے کہنے پر آیا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، مجھے چھوڑ دو. وہ شخص گر گرا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تھا، لیکن شایان اس پر بھی گولی چلا چکا تھا. پل میں دونوں موت کے گارڈ اتار دیے گئے تھے، جبکہ شایان کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف یا پچھتاوا نہیں تھا. کچھ دیر میں شایان کے لگژری آفس کا ایک مرر اپنی جگہ سے سرکا اور دائرام سہگل باہر آیا. لمبے قد کا وہ 45 سالہ شخص دیکھنے سے ہی خوفناک لگتا تھا. اس کی سبز آنکھوں میں ایک پراسراری اور درندگی صاف نظر آتی تھی. سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ شخص کھلے گریبان اور لمبے بالوں کے ساتھ وہ شخص کسی دوسری نظر کے قابل نہیں تھا. شایان ساگر کی پر اثر شخصیت کے آگے وہ کچھ نہیں تھا. شاباش میرے شیر، مجھے پورا یقین تھا کہ تم میرے باپ کے دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑ گے. آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو. تم نے ثبوت مانگا تھا، میں نے دے دیا، لیکن اب مجھے انڈر ورلڈ کے سب راز جاننے ہیں. ابھی نہیں شایان ساگر، ابھی بہت وقت ہے. دائرام سہگل نے فوری اس کی بات کی نفی کی تھی، جبکہ وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا. مجھ سے غداری مت کرنا دائرام سہگل. میں نے ہاتھ ملایا ہے تو ہاتھ چھڑوانا بھی اچھے سے جانتا ہوں. اس دنیا میں قدم اگر رکھا ہے تو یہاں سے نکل بھی سکتا ہوں، کیونکہ میں شایان ساگر ہوں. اپنے فائدہ اور نقصان دونوں دیتا ہوں. شایان نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا تھا. مجھے پتا ہے کہ تم ایک سمجھدار، عقلمند، نہ ڈر شخص، تبھی میں نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا. دائرام سہگل نے اس کے کاندھے پر تھپکا جبکہ شایان ساگر لب بیچ کر آ گیا تھا. دیکھو دائرام سہگل، میں کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا. یہ میرا آخری امتحان تھا، اس کے بعد اب میں کوئی بھی امتحان نہیں دوں گا. شایان ساگر، امتحان تو ابھی بہت سے باقی ہیں. دائرام سہگل کے آدمی بھی اب باہر آ چکے تھے. ان کی لاشیں ٹھکانے لگا دو اور ذرا میڈیا میں ان کی موت کی خبر چلاؤ. لگنا نہیں چاہیے کہ کسی ان دیکھی گولی کا شکار ہوئے ہیں. دائرام سہگل اب کوچ پر بیٹھ گیا تھا. دائرام سہگل سے اس کی ملاقات اپنے مال کی ڈلیوری کے وقت ہوتی ہے. ایک کنٹینر اس کا مال اتارا تھا اور دوسرے کنٹینر پر دائرام سہگل کا مال تھا اور دونوں کے مال مکس ہو گئے تھے.
बाक्स में होम एटम्स के बजाय पाउडर के पैकेट्स देखकर वो मुताज्जिब हुआ था, जबकि माथे पर तफर की लकीरें फैल गई थी। अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि दाराम सहगल के आदमी ने उसके गोदाम पर धावा बोल दिया था। उसके 3 आदमियों को ऐन मौके पर मार दिया गया, जबकि शायान इस में खड़ा रह गया था। मेरा माल तुमने धोखे से अपने गोदाम में रखवाया, कौन हो तुम? दाराम सहगल ने गन उसके माथे पर टकाई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा खौफ नहीं था। दाराम सहगल को इस दलेर शख्स की आंखों की बेखौफी ने चौंकाया था। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? उसे गन माथे पर मसीह जमाई और शायान की सफेद पेशानी शुरू होने लगे। शायान ने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किए गन को हाथ मारा, जो कि दूर जा गिरे थे। दाराम सहगल शायान के गिर्द बाजू गिरा ढाल कर खड़े हुए थे। शायान, माल पहुंच गया। गोदाम में दाल होते हुए जमाल मलक वहां पर अजनबी लोगों को देखते हुए हैरान हुए थे, पर उनके हाथों में गन उनका रंग उड़ा गया था। एक शख्स ने आगे बढ़कर जमाल मलक को हिरासत में लिया। मेरे बाबा का कुछ मत कहना, वरना यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। उसने दाराम सहगल के मुंह पर एक पंच मारा था। उसके आदमी ने फायर करना चाहा, लेकिन दाराम सहगल ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। दम है तुझमें? उसने होंठ के किनारे को अंगूठे से साफ किए हुए अपनी सबस आंखें उस पर जमाई, जिसके चेहरे पर पथरीले तासा थे, जबकि आंखें अब भी सर्द थी। मेरे बाप को अगर एक खरोच भी आई तो मैं यहीं जमीन में काट दूंगा। और तुम्हारा माल मेरे पास कैसे आया मुझे नहीं पता। अगर गलती है तो सरासर तुम्हारे आदमियों की। उसकी भारी आवाज के दमक में एक रोब था, जो कि दाराम सहगल जैसे गाट काट का पानी पीने वाले आदमी को काफी पुर असर लगे थे। दलेरी तो काफी है तुम्हें, हाथ मिलाओगे मेरे साथ? दाराम सहगल ने हाथ आगे बढ़ाया तो शाया ने आईब्रोज कहे, डर रही हो कि तुम्हारा माल पुलिस तक ना पहुंचा दूं? शायान तंजिया मुस्कुराया था, जिस पर उसने नफी में साहिल लिया और अपना मोबाइल निकालकर शायान सागर के हाथ पर रखा। वह हैरान हुआ था। हर आला ऑफिसर का नंबर इसमें मौजूद है। सब मेरी आके झुकती हैं, किसी को भी कॉल कर ले तुझे सलाम करते सुनाई देंगे, और अगला सवाल ये करेंगे कि दाराम साहब हमसे क्या हता होगे। शायान को अंदाजा हो चुका था कि दाराम सहगल काफी पावरफुल इंसान है। उसने बिना चेक किए हुए मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया और बाप को देखा, जो तसबस का शिकार थे। मंजूर है, लेकिन मुझे नौकर नहीं मालिक बनना है। उसने अपनी ऑफर सामने की तो दाराम सहगल कहकर लगा उठा। शायान अब भी बेतासुर खड़ा था। धंधे में आने के लिए इम्तिहान देने होंगे, मालिक क्या राजा बना दूंगा। मंजूर है, लेकिन अगर मेरी मर्जी हुई तो मैं जब चाहूंगा इस काम से निकल आऊंगा। अंडरवर्ल्ड में दाखिल होने वाला दोबारा बाहर नहीं आता। मैं आ जाऊंगा। वो कैसे, उसकी तो फिक्र मत करो। मंजूर है। दाराम जैसे इस हीरे को छोड़ना नहीं चाहता था। पेपर साइन करने होंगे। शायान ने एक और शर्त रखी, पेपर से ज्यादा दाराम सहगल जुबान का पका है, और तुझे जुबान दी कि तू जब चाहेगा उस धंधे से निकल आएगा। शायान मजीद कुछ कह नहीं सका था, और यूं वह दाराम सहगल जैसे नामी ग्रामी गुंडे से जुड़ गया था। सादान, परिहान को बाहर हो रहा है, अयाज साहब भी नहीं आए तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, मेरे साथ चलोगे? सादान अपने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था कि मिसेस अयाज की पुरफिक्र आवाज पर वो चौंका था। जी आंटी, मैं ले जाऊंगा, आप उसे तैयार करें। वो अपने चेयर पर हाथ फेरे हुए उठ खड़ा हुआ था। हाँ जल्दी आ जाओ, वह कहते हुए बाहर निकल गए थे, जबकि सादान के चेयर पर तफड़ फैला था। उसने मोबाइल उठाकर एक नंबर डायल किया। मैं बाकी इंफॉर्मेशन कल मेल कर दूंगा, अभी मैं परिहान को लेकर जा रहा हूँ। वह हुडी पहनता बाहर निकला था और परिहान के कमरे की तरफ आया, जहाँ वह सूरज चेहरे के साथ ही नडाल से बैठे थे। सादान को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था और उसने माँ का दुपट्टा थाम लिया। चलो परिहान। मिसेज अयाज ने उसको खड़ा किया तो वह सहमी सी माँ के साथ चलने लगे। सादान आगे चल रहा था, जबकि चेहरे पर संजीदगी थी। गहरी आंखों में कोई भी तासर नहीं था, लेकिन दिल जैसे हल्का सा परेशान था। अपनी स्याह स्वीक का दरवाजा खोलकर वो अंदर बैठा तो मिसेस अयाज परिहान को लिए पीछे बढ़ गया। पीछे एक गार्ड की कार थी। उसने मिरर पर परिहान पर सेट किया तो उसे ही देख रहे थे। सादान की ग्रे आंखों में वैसे बड़ी हुई संजीदगी और उसकी तबीयत मजीद बिगाड़ गए थे। पूरा रास्ता वो ऐसे उसकी नजर के हासा में बेचैन रहे थे। तुम कार्ड बनवा लो। वो परिहान को लिए हुए इमरजेंसी वार्ड में पड़े। वो कार्ड बनवाता हुआ बाहर निकला, जब सामने खड़े दाराम सहगल के खास आदमी को देखकर उसकी आंखों में संजीदगी मस्जिद पड़े। वह लंबा कद लेता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उसके हुक्म पर वो शख्स सर झुका कर आ गया था। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं हर लिहाज बोल जाऊंगा। मालिक, दाराम साहब ने कहा है कि मैं आपके साथ रहूं। मुझे नहीं चाहिए कोई भी सिक्योरिटी, दफा हो जाए यहाँ से, और जब तक मेरी कॉल ना आए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सादान गहरा सांस लिए वापस मुड़ गया था। परिहान के चेकअप के बाद वो उसे लिए बाहर बढ़ा, जबकि दाराम सहगल की स्याह पराडो उसकी गाड़ी को कट मारकर गुजरी थी। वो जबड़े बीच कर आ गया। आंटी, क्या कहा डॉक्टर ने? उसने आईने में से परिहान को देखा, जो कि इंजेक्शन के जरिए से नींद में थे। डॉक्टर कह रहे हैं कि स्ट्रेस ले रही है, किसी साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाओ। वो काफी परेशान थे। आप परेशान मत हो आंटी, शायद स्टडी का स्ट्रेस ले रही है। अल्लाह करे
نہ جانے کیا ہو گیا، بہت ہی مرجھا سے گئی ہے۔ وہ اس پیشانی چومے ہوئے اس کے سل کے بال سلانے لگے تھے، جبکہ وہ پرسوچ تھا، کبھی پڑھیان اور کبھی دارام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج رایان اور انا واپس آتے جا کر اپنی چچی کی مدد کرواؤ۔ کمال ملک کے حکم پر وہ ماں کو دیتی ہوئی کھڑی تھے، ان کے پوشن کی طرف بڑھتی۔ وہ سلمان بھائی سے بچنے کی تدبیر سوچ رہے تھے۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ان کی بنورا صرف طبیعت تابی کو ہر وقت ہلکان کی رکھتے تھے۔ وہ حاج کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی، وہ اپنی جاب کی وجہ سے مصروف تھا۔ کچھ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے حویلی میں کوئی فساد برپا نہ ہو جائے۔ اے طبی یہاں آؤ، وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ نہیں سلمان بھائی، بابا نے چچی کی مدد کرنے کو کہا ہے۔ وہ وہیں پر کھڑے بولے، سنتا نہیں تمہیں؟ وہ کاؤنٹ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا جب اس کے قدم پیچھے لیے تھے اور تابی کا سانس سینے میں اٹکا تھا، جبکہ ٹھٹک تو سلمان بھی کیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ تابی کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھڑا کر چکا تھا، جبکہ سلمان ملک یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ تابی، تم یہاں پر کیوں آئی تھی؟ شایان ساگر نے تابی کو جڑا تھا۔ شایان بھائی چچی کی مدد کرنے آئی تھی، پر سلمان بھائی جانے ہی نہیں دے رہے۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر شایان کو دیکھا تھا۔ شایان کی نظر اس کے ملاحت پڑے ہوئے چہرے پر پھیلی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقوش اور پتلے پتلے گلابی لب اسے خوبصورت بنائے تھے۔ جاؤ تم، اور اسے تو میں خود ٹھیک کرتا ہوں، اور آئندہ تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ اس کے ساکھ کو تھپکے ہوئے بولا تھا۔ ایک نرم جذبہ تابی کے دل میں شایان کے لیے ابھرا تھا۔ وہ تشکر سے سائل لاتے ہوئے کچن کی طرف آگے تھے۔ آج کے بعد اگر تم نے تابی یا کسی بھی لڑکی کو تنگ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارا بیٹا بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گا۔ سلمان کو شدید طیش آیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو، برا ہوں تم سے، کیسے روپ ڈال سکتی ہو مجھ پر؟ ابھی تمہارے کرتوت تایا کو بتا دیے نا تو سارا بڑا پان نکل جائے گا۔ شایان کی دھمکی پر وہ بیچو تاب کھا کر آ گیا تھا۔ صبح کا سورج چمکا تو صنم کی آنکھ بھی کھلے تھے۔ وہ پوری رات بے چین رہی تھی۔ جاگی سوئی حالت کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کچھ اسے بازت کے ہراٹوں نے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ خود تو وہ کمرے میں آتے ہی سو گیا تھا، پر صنم انجان جگہ کی وجہ سے تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے۔ ابھی صبح ہی اس کی آنکھ کھل گئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے اور مڑ کر باسط کو دیکھنے لگی، جو کہ آندھے منہ سو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ صنم کی نظر اس کے چہرے پر جم سی گئے تھے۔ سوتے وقت وہ شخص نہایت ہی معصوم لگ رہا تھا، جبکہ جاگتے ہوئے وہ مرچیں ہی چباتا تھا۔ صنم کو ایک بار پھر سے پچھتاوا نے آ گرا تھا۔ شایان بھائی کی وہ روح کاٹتی ہوئی باتیں، وہ دردناک لفظ، اور سب سے بڑھ کر اپنا گناہ۔ ایک بار پھر سے آنسو بہتے ہوئے گھال بھگونے لگے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار انابیہ سے ملے، اسے اپنے عمل کی معافی مانگ لے جس کی زندگی اس نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ نہ جانے اس کی وجہ سے وحاج نے انابیہ کو نہ جانے کیا سزا دی ہوگی۔ لگتا ہے شادی کر کے ایک عذاب ہی میں نے اپنے ساتھ لیا ہے۔ باسط کی نیند میں ڈوبی ہوا پر وہ جلدی سے آنسو صاف کر گئے۔ کیوں رو رہی ہو صبح صبح؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی۔ وہ آنکھیں رگڑتی زبردستی مسکرانے لگے۔ پچھتاوے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو تعمر ستاتے ہیں۔ کاش ایک بار تم عقل استعمال کر لیتی، کم سے کم اپنے سمیع کی آواز سے سن لیتی تو آج تمہارے لبوں پر مسکراہٹ کے گوشے ہوتے، نہ کہ یہ روئی روئی آنکھیں۔ صنم جیسے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ایک بار مجھے انابیہ سے ملوا دے، میں آپ کی تا عمر احسان مند رہوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑے مڑتی۔ میں اس لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھیننا چاہتا، اس کی زندگی بہت ہی مشکل سے بہتر ہوئی ہے۔ باسط، میں صرف معافی مانگوں گی اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ ضد مت کرو، باسط کرہتگی سے بولا۔ باسط، صنم، فی الحال تمہارے آنسو میرے دل پر ذرا بھی اثر نہیں کرے۔ میں تمہارے معاملے میں بہت ہی نرم دل ہو گیا تھا، لیکن پھر تمہارے کرتوت مجھے اور میرے دل کو پتھر بنا گئے ہیں۔ میں چاہوں بھی نا تو میرا دل تم پر رحم نہیں کرنا چاہتا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف نہ کرے، کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ وہ بیٹھ سے اترنے لگی جب باسط نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا سر سیدھا تکیے پر گرا تھا، جبکہ باسط اس کے ارد گرد اپنے بازو رکھے ہوئے تھا۔ صنم نے سانس روکے ہوئے پھیلی آنکھوں سے باسط کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں کچھ الگ ہی تاثر تھا۔ تم کس قابل ہو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ زیادہ خود ترسی کا شکار مت بنو کہ میں تمہیں کسی قابل نہ چھوڑوں۔ وہ جھکا بولے، اس کی جان فنا کر گیا تھا۔ میں نہیں۔ شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھی، وہ مزید اسے بولنے سے روک چکا تھا، اور صنم کی آنکھیں ہرنی کی طرح سہمی سہمی تھی۔ اس کے گال کا تل اس کی توجہ کھینچنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس تل کو اپنے ہاتھ سے چھوتا، دروازے پر ہوتی دستک پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کی طرف سے ہاتھ اٹھائے وہ بیٹھ سے اترنے لگا، جبکہ صنم پھرتی سے اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ذرا سی قربت پر سانسیں بری طرح سے متلازل ہوئی تھی۔ اس کی تیزی پر باسط کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔
वो कर्नल साहब से मिलकर सीधा घर आया था। हवेली के पोर्च में गाड़ी रुकी तो महतूम चौधरी भी गाड़ी साथ ही आकर रुकी थी। वो फौरी गाड़ी से उतरा था, उनके जाना पाया जो मुलाजिम के जरिए उतरे थे। सदीका बेगम भी साथ ही थी। ज़रफ़ी शाह को भी आज डिस्चार्ज कर दिया गया था और सफ़ी ने फ़ोन करके उसे बता दिया था कि वो जा चुकी है। उनका हाथ चूम कर उसकी आंखों से लगाया और फिर उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया। बाप से उसे बहुत ही मोहब्बत थी, लेकिन उनकी बेजा ज्यादतियों और जुल्म शरपसंदी ने उसे बाप से दूर कर दिया था। लेकिन अब जैसे वो फिर से उनके करीब हो गया था। इस वक्त महदूम चौधरी काफी कमजोर लग रहे थे, उनकी बुरी आंखों में नमी थी। वह उन्हें लिए भी आगे बढ़ने लगा। जब सदीका बेगम भी आंखें साफ करती हुए साथ चलने लगे। हाल में एक तरफ एक शख्स खड़ा था, देखने में वो अच्छे घर का लग रहा था। ये जमील है। उसने जमील को सामने आने को कहा था, जो बादामी रंग का शलवार सूट पहने हुए था। जमील, तुम बाबा के साथ रहोगे, उन्हें किसी चीज की जरूरत हो हर शय का ख्याल तुम रखोगे। और अम्मा, आप परेशान ना हो, पापा साईं का ख्याल जमील अच्छे से रखेगा। जमील, बाबा को उसके कमरे में ले जाओ और अम्मा आप ही आराम कर ले। इंशाल्लाह मैं जल्द इन हमला आवरों का पता लगवा लूंगा। कल पंचायत में इस हवाले से फैसला होगा। वो इन्हें तफसील बताने लगा। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम भी जाकर आराम कर ले। वो इन चंद दिनों में मुरझा सी गए थे। इस हादसे ने उनके असाब पर गहरा असर छोड़ा था। कुछ हॉस्पिटल में रहने की वजह से वो काफी थकावट का शिकार थे। शजिया कहाँ है? उसने रखी से पूछा। दुआ खाकर सो रही है, उनकी टांगों में शदीद दर्द था। उसका ख्याल रखो, किसी चीज की जरूरत हो तो फौरी देना उसे, ज्यादा चलने फिरने मत देना। माँ की पेशानी चुमे वो रखी को हटाया देता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। दिल बोझ सा हो रहा था। इस वक्त दबा नहीं, शिद्दत से याद आ रहे थे जो उस समेत लेती थी। उसकी थकन को अपने नरम हाथों के लम्ब से दूर भगा देते थे। इस वक्त दो बाएं शिद्दत से ज्यादा आ रही थी जो उसे समेट लेती थी। उसकी थकन को अपने नरम हाथों के लम्ब से दूर भगा देते थे। कमरे में जाने को उसका दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर कनपट्टी अंगूठे से दबाए आगे बढ़ा। पर यही एहसास हावी था कि वह नहीं होगी। अब चंद दिन तन्हा ही रहना और इन चंद दिन सदी पर मोहित थे। हैंडल पर हाथ रखे उसने अंदर दाल होना चाहा, लेकिन मदम रोशनियों और बेड पर लेटे वजूद ने उसे वहीं पर रो दिया। जैन ज्योति के पहलू में किसी ने हलचल सी मचाई थी। चेहरे पर छाई बेजारी जैसे खुशगवारी में बदलने लगी। वो आ गई थी, ये यकीन करना मुश्किल हुआ था। उसने तशकर से आंखें बंद की और आपका शुक्र अदा किया। वो बेड पर लेटी थी, एक हाथ पेट पर रखे हुए, एक तकिए के पास रखे वो आंखें मुद्दे हुए थे। कमरे की खामोश फिजा में उसकी मदम सांसों की आवाज उसकी नींद में होने की गवाह थी। पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। कंफर्टर में लेटी हुई छोटी सी गुड़िया ही लग रहे थे। नाजुक सी जान थी और इतने बड़े बड़े दर्द बर्दाश्त कर चुके थे। सी आंखों में जैसे जलन से बनने लगे थे, जबकि दिल किसी बट्टी में सुलग कर रह गया था। उसे ठीक आता कि वो ये वादा करके लाया था कि उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया था उसकी हिफाजत। वो मताए जान थी, उसे जिंदगी का नाम दिया था, लेकिन इसी जिंदगी को पल पल तकलीफ में भी काटनी पड़ी थी। पर वो यहाँ क्यों आई थी? उसे तो जिद पकड़ी थी कि वो वापस नहीं आएगी, फिर अब न जाने क्यों आ गए थे। वो अंदर आया और फ्रेश होने के लिए वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। बिना किसी आहर के वो मुड़कर जरी को भी देख रहा था। पहले दिल चाहा कि वो उसको बाहों में छुपाकर पुरसुकून हो जाए, लेकिन फिर उसके नींद टूटने का ख्याल उसे फ्रेश होने पर मजबूर कर गया था। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो वापिस सो रहे थे। अपने गिले बाल ऊपर सेट किए हुए वो परफ्यूम स्प्रे करके बाहर निकल गया था। ऊपर रेलिंग के पास खड़े होकर उसने मुलाजमों को चाय लाने का कहा और दोबारा अंदर बढ़ा था। अब जैसे दिल पर बांधे हुए पहरे टूटने लगे थे। वो ज़रफ़ी शाह के करीब आकर बैठा और झुककर उसकी बंद आंखों को अपने लबों से छुआ। उसकी संदली पेशानी से अपने गांठ टकाकर उसने आंखें बंद कर ली। एक ठंड सी वजूद में उतरी थी। कई दिन की थकन, कई दिन की बेचैनी खत्म हो गई थी। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे, हालांकि मेरा यकीन इस वक्त बेजा था, क्योंकि तुम्हारा सहम वादे निभाने में जरा कमजोर है। ज़रफ़ी शाह तो उसके पास आने पर ही जा गए थे, और जब उसने ज़रफ़ी शाह की आंखों को छुआ वो सुन रह गए थे। उसे सबसे पहले दीद की प्यास ही तो बजाई थी। उसकी आंखें जो रात तकती रही थी, उन्हें छूकर उन्हें आज अजाला कर दिया था। बारिश की बूंदों को हाथ में लिए आपकी हमराई में वादा किया था कि कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए वादा निभाने आ गई। वादे ने नहीं तोड़े जाते। उसकी आवाज में नकारत थी, पर जैन को उसमें एक सोच महसूस हुआ था। नाराज हम उसे, जैन ने होश गार टकाए कहा था, पर उस वक्त हद तक वो थक ना जाए। मेरी इतनी हसीयत कि मैं नाराज हो सकूं। वो यकदम चुप सा रह गया था। समझ नहीं आया कि वो क्या किया। फिर तली से मुस्कुराता हुआ सीधा होने लगा। उस लड़ी के दिल पर बेचैनी पड़ने लगे थे। उसने फौरी काफ का कोना पकड़ लिया, गोया वो दूर गया तो रोक नहीं पाएंगे। अभी जो दिल उदासी में लिपट गया था, पल में जैसे खुशी से धड़क गया था। चंद दिन आपकी मोहताज रहूंगी, जरा सा हाथ हिलाती हूँ तो पेट में दर्द होता है। अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, बल्कि कुछ भी नहीं कर सकती, और अब्बा समा नहीं सकते थे। एक वजह यह भी थी आने की। जरी की आंखों के सामने हाथ ही आवाज बिगे थे, और जैन का दिल किसी ने मसल दिया था। जरी, क्यों बार बार सजा दे रही हो? एक बार सारी सजा दे दो ताकि तुमसे ज्यादा तकलीफ महसूस कर सकूं। वैसे भी तो
तड़प रहा हूं ना, रखो मेरे दिल पर हाथ, तुम खुद जान जाओगे कि तुम्हारा सहन पल पल तुम्हारी तकलीफ पर कितना तड़पाऊं। जरी का हाथ उसने दिल पर रखा था, जबकि वो जो कब से जब्त की हुई थी फूड फूड कर रो दिया। एक हाथ दिल पर रखे दूसरे हाथ से वो अपने आंसू साफ करने लगी, लेकिन जैन ने उसका हाथ थाम कर लब्बों से लगाया। उसका रोना तकलीफ देने लगा था। तभी उसका हाथ अपने लब्बों पर जमा गया था, कोई अपने चेहरे की कैफियत छुपा लेना चाहता। जरी को शिद्दत से मजीद रोना आया। इतना पुकारा था को आप नहीं आए, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से छुआ, मैं मरने वाली थी जैन। उनका गलीज लम्स मुझे आग की तरह जला रहा था। आपको पता है मुझे मार से डर लगता है। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और फिर बुरी तरह से घसीट कर लेकर जाने वाले थे। मैंने आपको इतनी आवाजें दी लेकिन आप फिर भी नहीं आए। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। और फिर जैन जब मैं भाग रही थी ना तो गोली मेरे पेट में जैन का खून खोने लगा था। दिल चाहा अभी इन सबको ढूंढकर तरपा कर मौत के घाट उतार दे। बस करो सड़ी, बस कर जो, उसका चेहरा हाथों में थमे बेकरारी से बोला था। उसकी आंखें सुर अंगारा हो चुकी थी, जबकि सड़ी की आंखों के किनारे सूजे हुए थे। उसकी पेशानी को शिद्दत से चूमता हुआ वो पेशानी से पेशानी जोड़ गया था। सड़ी की आंसू तक्की पे बहने लगे, जबकि जैन आंखें मोते गहरी सांस लेता हुआ उसे देखा रहा था। मैं उलझ गया हूँ जरपेशान, यूं समझ लो फर्ज और मोहब्बत में से एक चीज को चुनना था, और फर्ज बहुत जरूरी था। मोहब्बत को मैं अपने अल्लाह के हवाले कर गया था। जानता हूँ मैंने वादे नहीं निभाए, लेकिन मुझे सब खबर हो गए थे, पर मजबूर था, आ नहीं सकता था। लेकिन मेरा दिल पल पल तुम्हारी खैर का दुआ गो था। जैन के लब उसके गालों को छूने लगे थे, जबकि जरफिशां की नाराजगी सब रफा दफा होने लगी। उसका पास होना जो करीब आ जाना जरफिशां के लिए हर हफ्ते को बुलाया गया था। जैन उसकी गुर्बत में वो घबराहट से पुकार उठी थी, जबकि वो खो रहा था। उसके रोए रोए चेहरे से वो सारी नमी चुरा लेना चाहता था। इतने दिनों बाद वो मैसर आई थी, खुद को यकीन दिलवाना चाहता था कि वो पास गया। जैन दरवाजे पर दस्तक हो रही है। उसने जैन के सीने पर हाथ रख के उसे दूर किया था। आवाज कपकपा रहे थे, चेहरे पर कंधारी रंग फैला हुआ था। पल दो पल की गुर्बत उसकी सांसों की रवानी बढ़ा गए थे। जैन उसका दो आचा चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया। झुककर उसकी नाक चुभे वो दूर हुआ था और दरवाजे को खोलकर मुलाजमा से चाय का कप लिया तो वापस आया। जरी कपकपाती कंफर्टर को मुट्ठी में दबाव के थे। चाय पियोगी? जैन ने ट्रे सामने टेबल पर रखी और दोबारा उसके पास बैठ गया। पुरफसूल लम्हे का असर जाहिर करने के लिए उसने चाय का कहा था। उसकी लंबी जुल्फें तकिए पर बिखरी थी, जो जैन को छूने पर मजबूर कर दिए। उसके चेहरे पाए हुए बालों को कान के पीछे रास्ते में झुका, जबकि सरफंजान जल्दी से बोली, मुझे भूख लगी है। क्या खाओगी? वो सीधा हुआ था। आप परेशान है, उलझे में है? जरी उसका चेहरा देखती हुई समझ गई थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपने चेहरे पर हाथ फेर हुए कप उठा चुका था। मैं नाराज नहीं हूँ जैन, उसने मजबूत बाजू पर अपना हाथ रखा था, पर मैं खुद से हवा हूँ। उसने कप लबों से लगाया। आप मेरे जैन से हवा नहीं हो सकते, जरफियां डरते दिल से बोलती, जबकि जैन थम सा गया था। चेहरे के तने तने अजालात जैसे मुस्कुराहट में डलने लगे थे, दिल के वसवसे खत्म होने लगे थे। जैन की सड़ी अगर नाराज नहीं होगी तो तुम्हारा जैन भी हवा नहीं रहेगा। उसकी जबीन को नरमी से छूगा। उसने इसके हम को आज फिर से मोतपर किया था। मैं खाने का कहता हूँ तो आराम करो। वो कप रखता खड़ा हुआ था जब जरी ने एक बार फिर उसका कफ पकड़ लिया था। मुझे आपके पास रहना है जैन, वो लजरती पलकों से बोलती। मैं तुम्हारे पास हूँ, बल्कि बहुत ही पास हूँ। वह नरमी से कफ छुड़ाए हुए दूसरी तरफ आकर दराज हुआ था, उसके बिल्कुल पास लेट गया। उस जरी के दिल को करार आने लगा था। जैन उसका हाथ खाल पर रखा, उसके तकिए पर अपना सर। वो करवट नहीं ले सकती थी, लेकिन जैन ले सकता था। तभी उसके आराम के लिए मुकम्मल उसके जाना मुड़ गया था, ताकि वो पुरसकून रहे। अब एक जरा से भी खराबी वो जरफिशां के हवाले से बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं था। यजदान वो आईने के सामने खड़ी थी। यजदान बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ मसरूफ था। उसने ताबी को एक नजर देखा था। मैं सोच रही थी ये जो पर्पल डायमंड है उसे उतार देती हूँ। मेरून साड़ी के साथ ये मैच नहीं हो रहा, उसने लब का कोना दबाकर पुरशोर आवाज में कहा था। और खुद लापरवाह बनी साड़ी की फौज दुरुस्त करने लगे। यजदान के माथे पर बाल नुमाया होते। लैपटॉप उसने फौज तरफ रखा और उठकर ताबी की तरफ आया। अगले ही पल उसका रूह मोड़े अपने रूबरू कर चुका था। दुबाया के क्या कह रही थी? उसके सर दबा पर ताबी सहमी थी। वो मैं कह रही थी कि ये पर्पल डायमंड रेड मेरून साड़ी के साथ बहुत ही अजीब लग रहा है, तो मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। कर ले चेंज। उसे ताबी के बाजू आजाद किए थे और खुद वहां से हटने लगा। ताबी फौरी उसका बाजू थामे उसके सामने आई। कहा तो है कि काले चेंज, फिर अब? रिजदान यहाँ वहां देखते हुए बोला। दिल से कह रही हो? वो आंखों में शरारत पड़ती हुई बोली थी और अपना हाथ उसके दिल के मुकाम पर रखा। नहीं, जुबान से। सब जुबान से कहती हैं, तुम दिल की रजा से कहो। उसके शर के बटनों से खेलती वो अब जैसे उसके दिल से खेलना चाह रही थी। बदल ने वह तभी के हाथ पकड़े बोला था, जबकि चेहरा स्पार था। मुझे तुम दिल से रजामंद नहीं लग रहे।
جب تم کہو گے نا کہ تعبیر آپ کو میں دل سے جا دیتا ہوں کہ یہ پرپل ڈائمنڈ اتار دے، تبھی میں اتاروں گی۔ اپنا ہاتھ آزاد کروائے وہ اب پھر سے اس کے شرٹ کے بٹن چھیڑنے لگے تھے، جیسے ان بٹنوں کو دوبارہ لگانا چاہتی ہو۔ جو آپ چاہتی ہے نا وہ میں کبھی نہیں کہوں گا۔ اگر آپ کی ساری سے یہ میچ نہیں ہو رہا تو اتار دے، ورنہ میں اتارنے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ ابھی اسے ہی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تعبیر نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کا منہ اپنی جانب موڑ لیا، جس سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ ہولے ہولے اس کے ساڑی والا گال سے لانے لگے، اس کی داڑھی والا گال سے لانے لگے۔ یزدان حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کی بے باک حرکت اس نے بامشکل ہضم کی۔ نہیں اتارتی، لیکن جب سے میں نے یہ پرپل ڈائمنڈ پہنا نا تب سے تم نے میری ٹھیک سے تعریف نہیں کی۔ اس کا روٹا روٹا انداز یزدان کی آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ پل پل حیرانگی تھی۔ کرو میری تعریف، ورنہ میں دوبارہ نہیں پہنوں گی۔ مطلب روز اپنے عمل سے اظہار کیا، پھر بھی میڈم کو تعریف سنی ہے۔ تعبیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھے لفظوں والی تعریف چاہیے۔ وہ اب پھر بٹنوں کو چھیڑتے ہوئے نحوست سے بولے تھے، اما سے کر دوں؟ وہ جھکا بولا اور تعبیر نے ناک پھلائی اور اسے گھوڑا۔ اوکے کرتا ہوں۔ اسے گہرا سانس لیا۔ آپ پر یہ پرپل ڈائمنڈ والی نوز پن بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے کہ میرا دل اس میں اٹک جاتا ہے اور پھر میری تعریف عمل میں بدل جاتی ہے۔ وہ جھکنے لگا تھا۔ بس بس زیادہ ہی ہو گیا ہے، وہ جھرری لیتے ہوئے بولی تھی اور یزدان متبسم ہوا تھا۔ ذرا بھی بہادر نہیں تھی اور آج خود کو یزدان کے سامنے بہادر ثابت کرنے پر تلی تھی۔ ویسے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اب اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنا گال اس کے دل پر لگائے ہوئے سامان میں اس کے دھڑکنیں سننے کی تمنائی ہوئی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اسے تعبیر کے کھلے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر چہرہ ذرا سا بلند کیا تھا۔ بہت کچھ۔ تعبیر لب دبائے بولے تھے، نہ کریں پھر آپ کہیں گی یزدان تم بہت ہی بدتمیز ہو۔ اس کے گال کا انگوٹھے سے سلائے ہوئے تعبیر کی جانب جھکنے لگا تھا جب اس نے ایک بار پھر سے گال پر ہتھیلی جمائی۔ اس کا زومینی انداز تعبیر کو سر تا پاؤں کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ چیٹنگ ہے یہ۔ وہ بدمزہ ہوا۔ تم بھی تو اکثر کرتے ہو نا، جب میں کر لوں گی تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کے وہ یزدان کو مزید بہکانے لگے۔ مجھے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے جیسے تعبیر کی سوچ پڑنا چاہیے تھی۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ اس نے دوسری ہتھیلی سامنے کی تو یزدان نے اس کی کمر کی گرد بازو ہال کیے اسے اپنے سہارے پر کھڑا کیا۔ آپ جانتی ہیں نا میں بنا وعدوں کے بھی آپ کی ہر بات مان لیتا ہوں، اس لیے آپ میرے دل سے کھیلنا بند کرے اور جو کہنا چاہتی ہیں نا کہہ دیں۔ اس کی پھیلی ہتھیلی کو اس نے اپنے کاندھے پر رکھا، یوں اس کا ایک ہاتھ گھال پر ایک دوسرا کاندھے پر جما ہوا تھا۔ تم وہاں جا کر وہاد بھائی سے لڑائی نہیں کرو گے۔ یزدان جی بڑھ کر بدمزہ ہوا۔ یعنی ساری ادائیں میرے لیے نہیں اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے تھے؟ ہاں تو اور کیا، تم وہاں جاؤ گے اور پھر لڑائی کرو گے اور پھر میرا تمہارے ساتھ موڈ آف ہو جائے گا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ تعبیر من منائی تھی۔ مطلب بھائی اور شوہر دونوں کی فکر ہے؟ ہاں تو دونوں مجھے بہت عزیز اور بہت ہی پیارے ہیں۔ کیا کیا دوبارہ کہیں؟ یزدان کی تو گویا دل کی مراد بڑھائی تھی۔ ایک بار کہہ دیا کافی ہے، اب زیادہ مت پھیلو اور چلو ہمیں دیر ہو جائے گی۔ دیر آپ ہی کر رہی ہیں، میں تو ریڈی ہوں اور بےقرار بھی کہ کب اپنے سالے سے ملوں گا۔ یزدان وہ چڑکا گویا تھی۔ تعبیر اس کے گال کو کھینچ اس کی نقل اتارتے ہوئے اسے مزید چڑھانے لگا تھا۔